Hello friends, welcome to my MAU innovative channel. Today we are going to study about auxiliary and modal verbs. Do you know the categories of verbs? तमें जानिच कि verb केते प्रकार? Verbs are divided into two categories mainly. One is finite verb, other is auxiliary verb. आम मुख्यतः भर्ब को दुई भाग करवा गोटे है फाइनाइट भर्ब बा मेन भर्ब कहूँ आम मुख्य क्रिया आउे है कौन ऑक्सिलरी भर्ब बा हेल्पिंग भर्ब कहवा आम दुई भाग करवा ब्रॉडली। तेबे आम आज पढ़ा ऑक्सिलरी भर्ब एंड मोडाल भर्ब समस्त पढ़ा। तो मुख्यतः भर्ब माने जो भर्ब गुड़िक वाक्य टेन्स को बा काल को बहन करथांती। काल बा जानिच पिले काल बा टेन्स जानिच टेन्स को बहन करथांती ताकू आमे कहिबा फाइनाइट भर्ब। और जो माने सेंटेंस मेक करिबारे बा वाक्य को गठन करिबारे जो भर्ब माने मुख्य क्रिया को बा फाइनाइट भर्ब को हेल्प करंती सहाय्य करंती से माने कोन कहिबा ऑक्सिलरी भर्ब आमे कहिबा बा हेल्पिंग भर्ब कहिबा। तेबे एई ऑक्सिलरी भर्ब गुड़िक मुख्यतः कौन करंती ना वाक्य गठन करिबारे सहाय्य करिथांती को माने एई ऑक्सिलरी भर्ब बा हेल्पिंग भर्ब गुड़िक। तेबे मुख्यतः आमे कौन करिबा ना ऑक्सिलरी भर्ब मानक दुई भाग करवा गोटे है प्राइमरी ऑक्सिलरी भर्ब आ गोटे सेकेंडरी ऑक्सिलरी भर्ब। से कौन देखा से गुड़िक टेबुल रे दिखाई देख पिले माने प्राइमरी ऑक्सिलरी भर्ब ये हूँ सेकेंडरी ऑक्सिलरी भर्ब। तो जो मानकर प्राइमरी अच्छा जो मैंने अच्छा भर्ब गुड़िक से प्रेजेंट फॉर्म देती पास्ट फॉर्म देती से भली सेकेंडरी मानकर मध्य प्रेजेंट देती पास्ट फॉर्म मध्य देती। आपको लक्ष्य कर जमी बी भर्ब प्रेजेंट रूप को गुड़ाक आम इजी आर बी बीइंग ये सब देती। एमानकर पास्ट रूप आम इज रो वाच आर रोया बी बीइंग रो बीन सेमिति डू डज होची प्रेजेंट रूप डिड होची माने पास्ट रूप हाव होची प्रेजेंट रूप हाड होची पास्ट रूप। एभली आम देखिले सेमिति सेकेंडरी ऑक्सिलरी केस रे मध्य कैन होची प्रेजेंट रूप कुड होची तार पास्ट रूप विल वुड होची प्रेजेंट और पास्ट रूप। से भली शाल शुड मेर माइट इल टू तार पास्ट रूप नाही पास्ट में व्यवहार करा जाए और टू मत से भली। तो देखिबा आमर प्राइमरी ऑक्सिलरी भर्ब संबंध में जहाँ जानिले टेबुल रे ता भी एठी आम जानिबा बी होची मूल क्रिया जार रूप आम इज आर वाज ओयर ये सब तांकर एटा प्राइमरी ऑक्सिलरी भर्ब। बीइंग बीन ये मध्य प्राइमरी ऑक्सिलरी भर्ब। से बड़ी हाव मूल रूप होची हाव 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 हाज हाड एमाने मध्य ये हाव रूप बा फॉर्म्स बा प्राइमरी ऑक्सिलरी भर्ब्स। डू होची मूल क्रिया डू डज डिड मध्य यार रूप। से भली सेकेंडरी ऑक्सिलरी बा मोडाल्स कहती कौन कहती मोडाल्स भर्ब जो कहूँ आम से आम पढ़ले टेबुल रे शाल शुड विल वुड कैन कुड मे माइट इज टू और टू मस्ट डेयर नीड एगुड़िक आम जानले टेबुल अनुसार। मोडाल्स फॉर परमिशन जो मोडाल बा सेकेंडरी ऑक्सिलरी भर्ब गुड़िक व्यवहार करुचे परमिशन बा अनुमति क्षेत्र में केमी व्यवहार करुचे आमे ताहा गोटे समीक्षा करिबा। मु आपणकर कलमटी व्यवहार करि परिबि कि ये तीन चारि प्रकार आम लिखिपर। कैन आई यूज योर पेन फॉर्माल फॉर्म रे आ गोटे कौन हम मे आई यूज योर पेन मोर फॉर्माल कुड आई यूज योर पेन मोर पोलाइट अति नम्र भाव में मुझे माइट आई यूज योर पेन अननेचुराल यही सबू आम मन रखा कैन मे कुड माइट
से एका वाक्य ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ परमिशन ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ अनुभूति ପାଇଁ ବ୍ୟବहार କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଫର୍ମାଲ ମୋर ପୋଲାଇଟ୍ ଅନ୍ୟାଚୁରାଲ। परमिशन ମାଗିବା ପାଇଁ କ୍ୟାନ୍ ଫର୍ମାଲ ଅର୍ଥରେ, କୁଡ୍ ହେଉଛି ଅଧିକ ପୋଲାଇଟ୍, ମାଇଟ୍ ହେଉଛି ଅନ୍ୟାଚୁରାଲ, ମେ ହେଉଛି ମୋର ଫର୍ମାଲ ଉପରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଦେଖିବା ମୋଡାଲ୍ସ ଫର୍ ପୋଲାଇଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ, ଯେମିତିକି ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି, ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ ମି ଫର୍ମାଲ କେସ୍ରେ, କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ ମି ଜେନେରାଲ କେସ୍ରେ, କୁଡ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ ମି ପୋଲାଇଟ୍ କେସ୍ରେ, ଉଡ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ ମି ମୋର ପୋଲାଇଟ୍ କେସ୍ରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସେଭଳି ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବା ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ କେଉଁ କେଉଁ ରୂପରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଏଇ ମୋଡାଲ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଠି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମୋଡାଲ୍ସ ଫର୍ ପସିବିଲିଟି, ଯେଉଁଠି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଅଛି, ସେଠି ଆମେ କେମିତି ମୋଡାଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ବାପା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରିବେ, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ। ଫାଦର୍ସ ମେ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଭିନିଂ, ମୋର ପସିବିଲିଟି, ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବାପା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରିବେ। ଫାଦର ମାଇଟ୍ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଭିନିଂ, ଲେସ୍ ପସିବିଲିଟି, ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଅଛି ଏଠି। ଫାଦର କୁଡ୍ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଭିନିଂ, ଲିଷ୍ଟ ପସିବିଲିଟି, ଅତି କମ୍ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେବେ ମେ ମାଇଟ୍ କୁଡ୍ ସମ୍ଭାବନା ଅର୍ଥରେ ବସେ, ମେ ହେଉଛି ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଅର୍ଥରେ ବସିବ, କୁଡ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ସବୁଠୁ ବା ଲିଷ୍ଟ ପସିବିଲିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏକ ମନେ ରଖିବା। ତାପରେ ମୋଡାଲ୍ସ ଫର୍ ସର୍ଟନଟି, ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଆଇ ସାଲ୍ ସିଓରଲି କମ୍, ଏଠି ସିଓରିଟି ଅଛି। ଆଇ ୱିଲ୍ କମ୍, ପ୍ରୋମିସ୍ କରିଛି ଆସିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ମୁଁ ଆସିବି ବୋଲି, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ଆଇ ମଷ୍ଟ କମ୍, ପ୍ରୋମିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ସାଲ୍ ୱିଲ୍ ମଷ୍ଟ, ସିଓରିଟି ବା ସର୍ଟନଟି ପାଇଁ ସାଲ୍ ୱିଲ୍ ଆଉ ମଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରିପାରିବା। এই ତିନିଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ସର୍ଟନଟି ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କଲେ ମୋଡାଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମୋଡାଲ୍ସ ଫର୍ ନେସେସିଟି, ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଅଧିକା, ସେଇଠି ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ମୋଡାଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ବର୍ଷା ହେଉଛି ମୋର ଛତା ନେବା ଦରକାର, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରେନିଂ ଆଇ ମଷ୍ଟ ଟେକ୍ ଦ ଅମ୍ବ୍ରେଲା। ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ ମୋ ଛତା ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରେନିଂ ଆଇ ନିଡ୍ ନଟ୍ ଟେକ୍ ଦ ଅମ୍ବ୍ରେଲା। ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ସେଠି ଆମେ କେମିତି ମୋଡାଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ମଷ୍ଟକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ନିଡ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ଦେଖିବା ମଷ୍ଟ ନଟ୍ ଫର୍ ଫରବିଡନ୍, ଫରବିଡନ୍ ମାନେ ଯେଉଁଠି ମନା କରାଯାଉଛି, କାମ ନ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି, ସେଠି ଆମେ କେଉଁ ମୋଡାଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କାହାକୁ ନା ମଷ୍ଟ ନଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଚିଠି ଖୋଲିବା ମନା, ଏସବୁ ମନା କରାଯାଉଛି ନ କରିବା ପାଇଁ, ନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଉଛି, କ'ଣ ନା ଚିଠି। ୟୁ ମଷ୍ଟ ନଟ୍ ଓପନ୍ ଅଦର ଲେଟର୍ସ, ଏଠି ବାରଣ କରାହେଇଛି। ଅଫିସକୁ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବା ନିଷେଧ, ୟୁ ମଷ୍ଟ ନଟ୍ କମ୍ ଟୁ ଅଫିସ ଲେଟ୍, ଏଠି ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାହେଇଛି। ଫରବିଡନ୍ କେସ୍ରେ ବା ପ୍ରୋହିବିସନ୍ କେସ୍ରେ ଆମେ ମଷ୍ଟ ନଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଡେୟାର ଫର୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛେ କାହାକୁ, ଆମେ ଡେୟାର ମୋଡାଲକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯେମିତିକି ମୁଁ ସେ ବାଘ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ କରୁନାହିଁ, ଆଇ ଡେୟାର ନଟ୍ ଗୋ ନିୟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇଗର। ତୁମର ଏଡ଼େ ସାହସ, ତୁମେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛ, ହାଉ ଡେୟାର ୟୁ ସେ ଏଗନେଷ୍ଟ ମି। ଏଇଭଳି ଆମେ ଡେୟାରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ସେହିଭଳି ସାଲ୍ ୱିଲ୍ ଫର୍ ୱିଲିଙ୍ଗନେସ୍, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ ସେଇଠି ଆମେ ସାଲ୍ ୱିଲ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଆଇ ସାଲ୍ ହେଲ୍ପ ୟୁ। ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ହି ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ମି। ମୁଁ ମୋ ଚଷମା ଭୁଲିଗଲି, ଆଇ ହାଭ୍ ଫରଗଟନ୍ ମାଇ ଗ୍ଲାସେସ୍। ମୁଁ ଆଣିଦେଉଛି, ଆଇ ୱିଲ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଇଟ୍ ଫର୍ ୟୁ। ଏଇଭଳି ଆମେ ୱିଲିଂ ବା ଇଚ୍ଛା, ଯେଉଁଠି ଆମେ
प्रकट करुचे से आम साल विल को व्यवहार करिपरिबा। देन यूज टू फॉर पास्ट हैबिट जो आम अतीत में किसी आम अभ्यासगत कार्य आम करुले से आम यूज टू व्यवहार करवा। कौन करवा देख मु आगे कविता लिखुली एवं लिखुनी आगुरी मोर हैबिट थिला एवं लिखुना। आई यूज टू राइट पोएम्स आई यूज टू राइट पोएम्स। से आगे क्रिकेट खेलुले एवं खेलुना ही यूज टू प्ले क्रिकेट। यही क्षेत्र में आम कौन करवा पास्ट हैबिट को आम सूचेवाई वी मस्ट यूज टू। तापर देखिए मोडाल्स फॉर प्रोमिज जोटा आम प्रोमिज करुचे प्रतिज्ञा करुचे से आम कौन करवा आम कौन कौन मोडाल्स व्यवहार करवा आलोचना करवा। मु तुमको निश्चय साहाय्य करी प्रोमिज कली आई विल हेल्प यू आई मस्ट हेल्प यू विल मस्ट को आम प्रोमिज क्षेत्र व्यवहार करवा। मोडाल्स फॉर इनभाइटेशन जो आम क्या आम इनभाइट करुचे से कौन करवा आम मोडाल्स मानक व्यवहार करवा। केमिति करवा आज्ञा टी शुणे कि विल यू काइंडली लिसन मी सर काली आम घर आड़े टी आसबे कि वुड यू माइंड विजिटिंग अस टुमोरो। यही आम इनभाइटेशन क्षेत्र में आम व्यवहार करवा। तो देखिए मोडाल्स फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शन फ्यूचर माने भविष्य कौन कौन घटब ताको आम जो प्रेडिक्शन करुचे आम पूर्वानुमान करुचे कौन करुचे पूर्वानुमान करुचे ताकू आम सूचेवाई केमी मोडाल्स मान व्यवहार करवा। देखा देख पे मैंने से जड़े डाक्तर हेबे ही विल बिकम ए डॉक्टर। बापा मागिबे फादर विल बिकेम एंग्री। तुम्हें मत साहाय्य करिवो यू विल हेल्प मी। आम जो प्रेडिक्शन करुचे आगू भविष्य कौन हो पार कौन हो पार ना ताकू आम सूचेला बेले आम यही मोडाल्स मान को आम व्यवहार करवा। तो पिले माने आज आम जहाँ पढ़िले ऑक्सिलियरी वर्ब सम्बन्ध किसी आपको बुझा पड़ी थी। जहाँ डाउट्स अच्छी मत कमेंट मध्य पचारे मु निश्चय भाव आपणकर डाउट्स को क्लियर करी। धन्यवाद। आसंता क्लास को देखा।